मैं इस वक्त कैपिटल एरिया फूड बैंक के बाहर खड़ा हूँ। अमेरिका में भूख के खात्मे के लिए काम करने वाले इदारे फीडिंग अमेरिका के मुताबिक कोरोना की वबा के आगाज के बाद से 80% से जायद फूड बैंक्स में आने वाले अमरीकियों की तादाद पहले के मुकाबले में बढ़ी है। इस वक्त ज़्यादातर फूड बैंक्स जो हैं वो लोगों के घरों में खाना डिलीवर कर रहे हैं ताकि पेंडेमिक के फैलाव को रोका जा सके। एक ऐसे वक्त में जब अमरीकियों को सर्द मौसम में कोरोना वायरस की दूसरी वबा का सामना है, फूड बैंक्स और दूसरे खैराती इदारों का कहना है कि उनके पास आने वालों की तादाद में 50% इजाफा हुआ है। और इन हालात में ये उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है कि वो हालात का शिकार लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। 3 बच्चों की मां एरिका सांचेज के लिए द साल्वेशन आर्मी और दीगर खैराती इदारों से एहतियात इकट्ठे करना जरूरी हो चुका है। इस वक्त ये हमारे लिए बहुत मददगार है क्योंकि हमारे पास जैकेट्स और जूते वगैरह लेने की माली सकत नहीं है, इसलिए हम यहाँ आते हैं और ये चीजें हमें यहाँ मिल जाती हैं। मेक्सिको में पैदा होने वाली एरिका सांचेज एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी। उन्हें कोरोना के बायस रेस्टोरेंट बंद होने के बाद मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। फिर उन्हें एक दफ्तर की इमारत में कूड़ा करकट उठाने का काम मिला। जो पार्ट टाइम मुलाजमत उन्हें मिली उससे उनका गुजारा बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी मुलाजमत पर $13 फी घंटा कमाती थी। अब मुझे 1 घंटे के करीबन $16.10 मिलते हैं, मगर ये काम सिर्फ 4 घंटों का है, इसलिए मुझे फर्क महसूस होता है। द साल्वेशन आर्मी नामी फलाही इदारे के तर्जुमान मेजर श्रीकांत भटनागर कहते हैं कि ऐसे में जब बेरोजगार हो जाने वालों की जानिब से इमदाद के लिए दरख्वास्तों में हर हफ्ते 8 लाख तक का इजाफा हो रहा है, कम्युनिटी की ज़रूरियात बढ़ रही हैं। हम एक अमीर मुल्क ज़रूर हैं, मगर वबा के बाद अमेरिका में भी बहुत से लोगों के पास खाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है, क्योंकि कोई रोज़गार दस्तयाब नहीं और लोगों को परेशानी का सामना है। आमदन में कटौती की वजह से कई अमरीकी बिजली, गैस और पानी के बिल भी अदा नहीं कर पा रहे। तवानाई से मुतालिक इमदादी इदारे कहते हैं कि 24 अरब डॉलर्स तक की रकम काबिल अदायगी है। वो सार्फिन जिन्हें वबा के दौरान इमदाद नहीं मिल सकती, शदीद सर्दी में उनकी बिजली काट दिए जाने का खतरा है। इसलिए खैराती इदारों ने गर्म कोट और सर्दियों के लिए दीगर सामान तकसीम करना शुरू किया है। हर साल गर्म कोट इकट्ठे करने की सबसे ज्यादा मुहिम्मात मुलाजमीन की शमूलियत से सरअंजाम पाती हैं, जबकि अभी तक कई कंपनियां ऑनलाइन काम कर रही हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों में 56% ज्यादा ऐसी मुहिम्में हो रही थीं। सूरत हाल का दूसरा रुख ये है कि हमें अपने इदारों से पता चल रहा है कि इस साल कोटों की तलब में 50% इजाफा हुआ है। लेकिन रियासत वर्जीनिया के शहर अलेक्जेंड्रिया में छोटे बच्चों को स्कूल दाखिल होने से पहले मुफ्त तालीम देने वाली जैकी हॉर्समैन कहती हैं कि महज गर्म कपड़ों की ही जरूरत नहीं। उमूमी तौर पर हम 15% खानदानों को घर के किराए में मदद और खुराक और दीगर अशिया और इंटरनेट के हुसूल में मदद देते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब और भी ज्यादा लोगों को इस किस्म की इजाफी खिदमात की जरूरत है। और जैसा कि कुछ साइंसदान तवक्को भी कर रहे हैं कि सर्द मौसम मुल्क में सेहत आमा के हवाले से मुश्किलात पैदा कर सकता है, तो हो सकता है कि मजीद लोगों की मुलाजमत खत्म हो जाए। और ये एसाओ मेनियोस जैसे वालिदैन के लिए बहुत परेशान कुन है जो एक शेफ के तौर पर काम करते हैं। हकीकत ये है कि रेस्टोरेंट में आने वालों में कमी हो गई है। लोग बाहर जाना ही नहीं चाहते, खास तौर से अब जब हम रात 8 बजे फिर बंद करेंगे और 9 बजे हम शराब की फिरोख्त बंद करेंगे, तो इसलिए बहुत मनफी असर पड़ा है। जब तक वायरस काबू में नहीं आता, इन्हें उम्मीद नहीं है कि पाबंदियां खत्म होंगी। मेनियोस एक लंबे और मुश्किल सर्द मौसम की तैयारी में है। अब जबकि चंद हफ्तों में अमेरिका में FDA की मंजूरी से वैक्सीन की तकसीम शुरू हो जाएगी, तो उम्मीद तो ये बन रही है कि इस वायरस पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन जिस तरह से अमरीकी और आलमी मईशत इससे मुतासिर हुई हैं, इनकी बहाली अगले चंद माह में होती तो नजर नहीं आती। इस वक्त जब सदर ट्रंप की सदारत के आखिरी चंद हफ्ते बाकी हैं, नौमुंतखब सदर जो बाइडन को मुआशी लिहाज से किन चैलेंजेस का सामना होगा और वो इस हवाले से क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे, इस बारे में मेरी बात हुई इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सीनियर इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट स्कॉट से। आइए जानते हैं कि वो इसका क्या हल तजवीज़ करते हैं। तकरीबन 9 माह से कोविड की वजह से मईशत मुश्किलात में है। कितने संगीन हालात हैं अमरीकी मईशत के इस वक्त? मई के महीने में मईशत में बेहतरी आना शुरू हुई थी, मुलाजमतों की तादाद बढ़ी और हमने ख़त्म होने वाली मुलाजमतों में से तकरीबन आधी बहाल कर ली थी। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में हमने बेरोजगारों के लिए माली मदद की दरखास्तों में इजाफा देखा है और इससे जाहिर होता है कि मईशत तेजी से नीचे जा रही है। और जब भी ख्वाह रज़ाकाराना तौर पर या हुकूमती हुक्म से दोबारा लॉकडाउन किया जाएगा, तो इससे मुआशी सुस्त रफ्तारी की दूसरी लहर आएगी। We are seeing the people queuing outside for the
food stamps and لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور خیراتی اداروں اور حکومتی راشن کے لیے لائنوں میں کھڑے ہیں، جو کہ شاید ماضی قریب میں نہیں دیکھا گیا. لیکن دوسری طرف امریکی اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. تو صحیح صورتحال کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں کس رخ دیکھنا چاہیے؟ Those who have jobs, those who can telecommute. جن کے پاس ملازمت ہے، جو ٹیلی ورک کر سکتے ہیں، وہ بہترین طریقے سے رہ رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ بہت بہتر ہے کیونکہ امیزون، والمارٹ اور ٹارگٹ جیسی بڑی کمپنیاں ترقی کر رہی ہیں اور عام چھوٹی دکانوں کو ہڑپ کرتی جا رہی ہیں، جو کہ زیادہ تر خاندانی کاروبار ہیں. لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان بہت بڑی کمپنیوں کے منافع میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور یہی وال اسٹریٹ کو اچھا لگتا ہے. وال اسٹریٹ کو زیادہ منافع اور کاروبار میں کم مسابقت پسند ہے، لیکن اس کا حقیقی معیشت سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایک اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ لوگ اس وقت بے روزگار اور پریشانیوں سے نمٹ رہے ہیں. عالمی وبا سے پہلے یعنی فروری میں مجموعی ملازمتوں کے مقابلے میں اس وقت امریکہ میں 1 کروڑ کم نوکریاں ہیں. تو یہ تمام بے روزگار افراد شدید اذیت کا شکار ہیں. یہ کساد بازاری اب تک کی سب سے زیادہ غیر مساوی کساد بازاری ہے، جس میں غریب اور امیر کا فرق بہت بڑھا ہے. معیشت بڑی گراوٹ کے دہانے پر کھڑی ہے اور صورتحال دسمبر کے آخر تک مزید خراب ہو جائے گی. راب، امریکی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے. اگر یہ مشکلات کا شکار ہے تو اس کا دنیا کی معیشت اور شرح نمو پر کتنا اثر پڑے گا؟ Well, the U.S. is in part the engine of world growth. امریکہ دنیا کی معاشی ترقی کے انجن کا حصہ ہے. تو جیسے جیسے امریکی معیشت سست ہوگی، اس سے باقی دنیا سے مصنوعات کی طلب میں کمی آئے گی. مجھے لگتا ہے کہ اس مسئلے میں یورپ کی معاشی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا. یورپ کو بھی امریکہ کی طرح کے مسائل کا سامنا ہے. چھٹیوں کے دن ہیں اور کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں. جیسے جیسے لوگ ان چھٹیوں میں اکٹھے ہوں گے، یہ وائرس زیادہ پھیلے گا. تو یہ صرف امریکہ ہی نہیں ہے. میرے خیال میں عالمی معیشت ایک حقیقی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ 2021 میں بھی جاری رہے گا. So how exactly you feel Biden's administration? جو بائیڈن کی انتظامیہ اور نئی نامزد سیکرٹری خزانہ آپ کے خیال میں کیسے اس صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں اور کیا تبدیلی لانی چاہیے انہیں ان حالات میں؟ The economy that Biden and Treasury Secretary Yellen are going to inherit is going to be substantially worse than it is today. بائیڈن اور وزیر خزانہ جینٹ یلن کو جو معیشت ورثے میں ملنے والی ہے وہ آج کی نسبت مزید خراب ہوگی. لہٰذا ہم ایک بڑے مسئلے کا شکار ہونے جا رہے ہیں. سب سے پہلی جو چیز انہیں کرنا ہوگی وہ کورونا پر قابو پانا ہوگا. دوسرے نمبر پر انہیں فوراً بے روزگاروں اور ان لوگوں کے لیے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے کم از کم $30 کھرب کا ایک امدادی پیکج منظور کرنا چاہیے. ہمیں معیشت کو فوراً سنبھالنا ہوگا. اس کے لیے تعمیر نو کا ایک بل پاس ہونا چاہیے جس کا فوکس بنیادی ڈھانچے اور ماحولیات پر سرمایہ کاری ہو. آپ کے خیال میں بائیڈن انتظامیہ کو تجارتی مذاکرات اور بات چیت پر یورپ اور چین سے کیسے نمٹنا چاہیے؟ I tend to favor cooperative approaches. ذاتی طور پر میں تعاون پر مبنی طریقوں کے حق میں ہوں. میرے خیال میں بائیڈن انتظامیہ یہی طریقہ کار اختیار کرے گی اور ہمیں اپنی معیشت میں ملازمتوں کے مسئلے اور چین کی غیر منصفانہ تجارت کو دور کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ہمیں ڈالر کی قدر کو 25 یا 30% کم کرنا ہوگا تاکہ کرنسی کی غیر منصفانہ ہیر پھیر اور اس حوالے سے غلط بیانی سے نمٹا جا سکے. میں جانتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے الفاظ ہیں، لیکن اس کا آسان جواب ڈالر کی قدر کو کم کرنا ہے اور منڈیوں کو خود ہی اس سے نمٹنے دینا ہے. IMF نے اس سال جون میں پیشن گوئی کی تھی کہ دنیا کی معیشت تقریباً 4.9% تک سکڑ سکتی ہے، جس کو اکتوبر میں کچھ بہتر کر کے 4.4% کر دیا گیا. اب اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم کا کہنا ہے کہ دنیا کی معیشت میں یہ کمی 4.2% تک ہو سکتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم ڈبلیو شیپ ریکوری کی طرف جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ بہتری آنے کے بعد دوبارہ سے معیشت پر بہت زیادہ دباؤ آ سکتا ہے.